Yo, public, very good morning. Welcome back my खतरनाक ब्लॉगर चैनल पे। एक्चुअली मैं थोड़ा काम में बहुत बिजी हो गया था कुछ दिन, तो रात का चावल था तो दूध के साथ इसको बना रहा हूँ खीर, नो वेस्टिंग। और बात हो कि ड्यूटी है मेरा अभी सुबह 8 बजे से 4 बजे तक, तो ऑलमोस्ट हो गया सब कुछ। देख लो, रिवा और रिवा की मम्मी गई है उनके घर, मतलब रिवा गई उसकी मामा के घर पे, तो बन चुका ही है। और देख लो सुबह का नज़ारा, बिंदास मस्त नहाऊंगा, फटाक से रेडी होऊंगा, फिर ड्यूटी। तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। ফাইনালি পৌঁছাই গেছি আমি অফিস। এটা আমার ব্যাগ, ঠিক আছে, কাজের জিনিসপত্র হাতিয়ার ফাতিয়ার আছে আমার, দেখবা সব मेरा हथियार है इसमें। ये देखो, सब इसमें हथियार वगैरह मिलेगा तुमको। और ये मेरा लंच बैग, इसमें लंच टिफिन है। बाकी बैठ गया ऑफिस में, सर्वर बढ़िया है, एसी चले एकदम चिल चिल। ये फूक गया, आज इसको बनाना पड़ेगा मुझे। बनाना तो होगा नहीं क्योंकि इतना बार बनाने का जो इक्विपमेंट वो हमारे पास है नहीं अवेलेबल। तो एटुक मैं अलग खुलिम कने शाम की हुई से थोड़ा सा खुलूँगा। ये है PDZ कैमरा, प्लाजा मॉनिटरिंग कैमरा, किंतु ये पूरा ये एकदम 360 घूमता है, ठीक है, लेकिन ये एकदम फूक गया गया फूक के। तो सुबह सुबह का नज़ारा ये है प्लाजा, मस्त। ये बोहिया से बिहारी हमार। अभी जस्ट थोड़ा सा जो बेसिक काम है वो देख लेता हूँ, देन बाकी काम जो है करूँगा। कल ये पहन के लटक के किया था मैं बहुत ऊंचा में। तो पब्लिक काम शुरू करता हूँ। तो टाइम হচ্ছে পাবলিক এখন 2টা, ঠিক আছে, দেখা দিচ্ছি টাইম তোমাদের। 2টা বাজে। তো আমার লাঞ্চ অলরেডি খতমের দিকে। লাঞ্চের পরে ছিল একটু ডিজার্টের মধ্যে যেটা সিঙ্গারা, একটা মিষ্টি, ফোন হচ্ছে চার্জ, এগুলো জলের গ্লাস, আর যেটা নিয়েছিলাম ক্ষীর রুমের থেকে, পুরোটা একদম ফিনিশ। তো লাঞ্চ কমপ্লিট, ঠিক আছে। আর কাজ মোটামুটি 2 ঘন্টা 2 কাছে ডিউটি। তারপরে প্যাঁ করতেছে কাকে, এই মাছগুলোকে দেখি কি হয়েছে, প্যাঁ করতেছে কিসের জন্য। আচ্ছা, পাওয়ার ইস্যু হয়েছে বুঝতে পারছি, চেঞ্জ ওভার করতে হবে। তো আগে এই প্রবলেমটাকে সলভ করি, বুঝলে না, নাহলে কেস খাই যাবো। যেমনি বললাম অমনি করলাম, হলো আবার প্রবলেম শুরু হয়ে গেছে। প্রবলেমটা হচ্ছে কোথায় দেখাচ্ছি, চলো। প্রবলেমটা হচ্ছে আমার এইখানে, দেখো এরর শো করতেছে, এই যে SP ট্রিপ, এটাকে স্টপ করতে হবে। আবার সিস্টেম স্ট্যাটাস ফ্রিকোয়েন্সি ফল্ট দেখা যাচ্ছে কিনা জানি না, যদিও ট্রাই করতেছি দেখানোর আমি। এটাকে স্টার্ট করতে হবে। বহুত ঝামেলার কাজ এগুলো, মাইন। ব্যাক টু দ্য এপিসোড। গরম গরম ভাত রেডি। ইয়েস, আমি হচ্ছি বাঙালি, মোর ভাই ভাত লাগিব প্রেসার কুকারে না, হাঁড়ি ভাত লাগিব। আর সবজি রেডি, ডিউটির থেকে ডাইরেক্ট রিটার্ন এসে সবজি হচ্ছে আলু। ও অন্ধকার না, সরি, দাঁড়াও লাইট দেয়। এই হচ্ছে আমার সবজিতে আছে একটু কষা কষা সোয়াবিন, আলু, একটা ডিম, যেহেতু আমি এখন বর্তমানে একা, আর একটু হাফ গ্লাস গরম গরম দুধ, প্রোটিন দরকার বাবু। সবজি রেডি। তো ব্লগ আজকে মোটামুটি ছোটো মোটো ব্লগ দিয়ে কমপ্লিট। সব মর্নিং করি এটা দিয়ে, শেষ করি এটা দিয়ে। টাটা, গুড নাইট। নেক্সট ব্লগে খুব তাড়াতাড়ি দেখা হবে।